So, ang atong topic karon is composition of functions. Kung moingon tag composition of functions, mura siya kanang nay function sulod sa isa ka function kay bali kung moingon tag f circle g. Kay bali f of x kana nga function napadyoy function nga sulod ana f of sulod dayon g of x. Muna siya ang composition of functions. So, example number 1. If ang atong f of x is equal to 4x minus 7, if ang atong g of x is equals 5x plus 8, find f circle g. Unya, i-find pod nato kung ang x nato is equals to 3, pila ang answer. So, f circle g. Ang f of x nato is 4x minus 7. Copy. F circle g is equals to 4. Substitute the value of g of x, which is 5x plus 8 minus 7. Then apply the laws of algebraic expression. I-times na nato since nakatapad man na siya niya, since parenthesis man na siya, so atong i-distribute kay maapektuhan man ni siya kaniti buok. So 4 times 5, 20 x. 4 times 8 is 32. Bring down negative 7. F circle g is equals to 20x. 32 minus 7 is equals to positive 25. Ano siya? If x is equals to 3, so ang atong x daw is equals to 3. Mao ni atong f circle g. Find f circle g. Unya, x na to is equals to 3. Mao ni atong f circle g. 20x plus 25. Unya, substitute 3. 20 times 3 is equals to 60 minus plus 25 is equals to 85. I-check na to. Kung ang atong f of x is 4x minus 7, ana, mga gyapon, ang atong g of x is 5x plus 8 minus 7. So, substitute nato ang 3 diri as a x. 5 times 3 is equals 15 plus 8 is equals 23. 23 times 4 is equals to 92 minus 7 is equals to 85. So, check. Pareha siya, pareha. Inganaon na ninyo ang composition of functions. Sa G circle F, ang G na pod atong kuan murag ang kuan major nga function nato. So, G of x nato is equals to 5x plus 8. G circle F nato is equals to 5. Ang f of x nato is 4x minus 7 plus 8. G circle F is equals to 20x minus 35 plus 8. G circle F is equals to 20x negative 35 plus 8 is equals to negative 27. Ano siya? I-minus na nimo 27 ang answer. Kunya, since mas dako man ang 35, kunya negative man ang sign before sa 35, so negative atong ibutang. So if x is equals to 3, g of f is equals to mo ni siya 20x minus 27. Ang x na to is equals to 3 naman, so substitute ipuli na to ang x sa 3. So 20 times 3 na siya, gipulihan na to 3 ang x. 20 times 3 minus 27. 20 times 3 is equals to 60 minus 27. G circle F is equals to 33. Check. So, if atong G of x, so kung kibali, kung i-check nato siya, kung parehas ba siya answer diri o diri. Kung i-check nato ni siya, i-follow nato ang kuan pag-solve sa composition diri. So, mo to siya. Atong G of f is equals to 5, 4x minus 7 plus 8. 5 times 4 times kaning x gipulihan na natog 3,
So 4 times 3 na minus 7 na. Minus 7. Minus 7 plus 8. 5 times 4 times 3 is equals to plus 8 din na plus 8. Wala man na siya parenthesis. 12 minus 7 is equals to 5. 5 times 5 is equals to 25 plus 8 is equals to 33. So, pareha siya. Ganaon na siya ang composition of functions. So, the second example. What if ang atong kuan, ang atong mga functions is puro fraction, mga rational functions. So, kung kibali, pangitaon na to ang f circle g kung ang atong f of x is equals to negative x plus 1 over 2x minus 1, o nga atong g of x is equals to negative 2x minus 3 over negative 3x plus 7. So, find f circle g, kunya kung atong i-find natong f circle g kung atong x is equals to 4. Nya sa letter B, pangitaon pod nato ang g circle f kung ang atong x is equals to 4. Pangitaon pod nato. So, A, find f circle g. So, f of x is equals to negative x plus 1 over 2x minus 1. So, f circle g is equals to substitute the value of g of x, which is negative 2x minus 3 over negative 3x plus 7. Bring down positive 1 over 2. Ang x na to is equals to g of x naman. Kana, substitute na nato, pulihanin natong x sa kaning value sa g of x. So, negative 2x minus 3 over negative 3x plus 7. Minus 1. Minus 1. Plus star na ni. So, ang kaning negative sign, diri ni nato sa numerator i-distribute. Dili ni nato distribute diraa og diraa. Guys, kuan naman sa numerator naman siya pwede, unless kung nakaing anak pwede na siya, pero dili man, so dili na siya sa numerator. So, negative times negative is positive 2x plus, negative times negative is positive 3 over negative 3x plus 7. Bring down positive 1 over kani pong to. Ang kaning negative sign, mura man na siya kanang whole number bitaw, parehas ining to. Di ba kung mag-times kag kanang whole number, is understood na siya is 9 over 1 diraa. So, mo na siya. Unya kung i-times na nimo kay sa numerator, badyo na siya. Mapod sa negative number, sa negative na sign. So, negative 2 times negative 2x is equals negative 4x. 2 times negative 3 is equals negative 6 over negative 3x plus 7. Bring down negative 1. F circle G is equals to, so, similar fraction na ni nato siya. So, nga ni. Ang atong GCF, unsa may atong kuan, marag denominator nga kanang iparehas nato silang denominator. So, negative 3x plus 7. Na siya, kay 1 man na siya, so i-times na nato. So, negative 3x plus 7 is equals to negative 3x plus 7 divided by negative 3x plus 7 is equals to 1. 1 times 2x plus 3 is equals to 2x plus 3. Pwede na nimo pagkibali ang kapares nimo sa kaning expression is dili siya kuan, whole number ra siya, meaning over 1 lang iyang kapares. Pwede automatic nga ang gamiton nimo as LCD or least common denominator is ang denominator sa kadtong kuan naay kanang katong naay denominator nga mas dako pa sa 1. Just kana. Kani negative 3x plus 7 divided by, understood man ni siya as over 1. So, negative 3x plus 7 divided by 1 is equals to negative 3x plus 7 times 1 is equals
times 1 is equals to, ano na siya, negative 3x plus 7. So, dire sa ubos, mao po itong buhaton. Since 1 man ang iyang kuan, 1 man ang iyang denominator kapare, so automatic, ang atong LCD is ang kani, negative 3x plus 7. Divide ni mo dira, 1 times negative 4x minus 6 is equals to negative 4x minus 6. Negative 3x plus 7 divided by 1 is equals negative 3x plus 7 times negative 1. Ano na siya. So, dire na ta. Mana ni. 2x plus 3, bring down. Positive 1 times negative 3x is equals to negative 3x. Positive 1 times positive 7 is equals to positive 7 over negative 3x plus 7 over. Bring down negative 4 og negative 6 minus. So, negative 1 times negative 1 times negative 3x is equals, mo na ni siya. Automatic na ni siya, negative na lang diraan, negative. Mo man ning answer. Positive 3x plus 7, minus 7. Dira. So, bring down 2x plus 3. Saka na, negative 3x plus 7 over negative 3x plus 7 over negative 4x, negative 6, i-bring down nimo. So, negative times negative is positive 3x minus negative times positive is equals to negative 7. So, over negative 3x plus 7. So, diri na ta. I-plaster na nato. Since mama ni siya no, pagka-plaster, i-plaster na to una ang katong na mga variables. So, 2x, negative 3x, unya mga constant dayon nga positive 7 o positive 3. Bring down ilang mga denominator. So, ang diri negative 4x, positive 3x, plaster na ni nato. Yung negative 6 minus 7. Bring down iyang denominator. So, mana siya. So, 2x minus 3x is equals, i-minus nimo 1. Naman na siya imaginary nga 1 dira. Since mas dako man ang 3, unyang sign before sa 3 is negative. So, negative x. Positive 7 plus 3 is equals to positive 10 over, mao na siya, maurag yapon, bring down ilang mga denominator. Kani, minus pod siya. So, x. 4 minus 3 is 1 man. X na itong ibutang dira. Since mas dako man ang atong 4, kanyang sign sa 4, before sa 4 is negative man. So, negative x. Negative 6 minus 7 is equals negative 13. I-bring down na to. So, mao na siya. Mao pa na siya. Part 1 pa na siya sa A.